नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाखर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नजर। गुपकार इत्तेहाद टूट जाएगा, कांग्रेस डूबता जहाज। रविंदर रैना के रिमार्क्स, कहा आइंदा वजीर आला जम्मू कश्मीर बीजेपी का होगा। किसी पार्टी के बनने से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कोई असर नहीं होगा, हसनैन मसूदी का बयान। फैसल, यारीपुरा और बही बाग का एनसी लीडर ने किया दौरा। बड़ी तादाद में गुलाम नबी आजाद से सियासी लीडरान व कारकुन जुड़ रहे हैं। जीएम सरवरी का दावा, पीडीपी के गुलजार खटाना भी पार्टी से मुस्तफी, आजाद की ताईद का किया ऐलान। अल्ताफ बुखारी पर बिलवास्ता तौर पर रऊफ भट्ट ने की तनकीद, मुलाजिमतों के तहफ़्फ़ुज़ात के बयान पर तलब की वजाहत। मौलाना अब्बास अंसारी अस्पताल में हैं ज़ेरे इलाज। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और अल्ताफ बुखारी ने अस्पताल पहुंचकर की इनकी अयादत। औकाफी जायदादों के किराए नामों की होगी तजदीद। वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर की सरबराह का बयान, कहा बड़ी तादाद में दुकानदार वक्फ बोर्ड के दफ्तर से हो रहे हैं रुजू। सेंच्योर होटल के बर्खास्त किए गए मुलाजिमीन का एहतजाज बदस्तूर है जारी। श्रीनगर में दिया गया धरना, इंसाफ का हुकूमत से किया गया मुतालबा। वादी कश्मीर में अलहदा हादसात, 2 गैर रियासती मजदूर हुए हलाक। और अब खबरों की तफसील। किश्तवाड़ में फोर्सेस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिससे मुताल्लिक पुलिस का दावा है कि वो पाकिस्तानी एजेंट है। तफसीलात के मुताबिक एक खुफिया इतला के बाद फौज और पुलिस की जानिब से मुश्तरका कार्रवाई की गई और किश्तवाड़ में मुबैना तौर पर सरगर्म पाकिस्तानी एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए शख्स की शनाख्त अब्दुल वाहिद साकिन चरगी डोल से की गई है। पकड़े गए मुबैना पाकिस्तानी एजेंट पर इल्जाम है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स को सिक्योरिटी से मुताल्लिक मालूमात फराहम कर रहा था। पुलिस ने दावा किया है कि मुल्जिम ने एतराफ जुर्म भी कर लिया है। ताहम इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तफ्तीश की जा रही है। बताया गया है कि इस सिलसिले में मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा सकती हैं। और दूसरी जानिब शुमाली कश्मीर के सोपोर में फोर्सेस ने एक हाईब्रिड अस्करियत पसंद को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस चेक पोस्ट सोपोर पर 22 आरआर फौज, सीआरपीएफ की 179 बटालियन ने सोपोर पुलिस के साथ एक मुश्तरका नाका यहां पर लगाया था। ताहम रात करीब 9:40 पर चेक ब्रात लिंक रोड सोपोर और कुपवाड़ा जनरल रोड के दरमियान शाहराह पर मुश्तबा सरगर्मी देखी गई, जिसके बाद फोर्सेस ने कार्रवाई अंजाम दी और मुबैना तौर पर फरार होने की कोशिश करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दावा किया है कि पकड़ा गया शख्स हाईब्रिड अस्करियत पसंद है, जिसके कब्जे से एक पिस्तौल, एक मैगजीन और 8 राउंड गोलियां बरामद की गई हैं। पकड़े गए मुबैना हाईब्रिड अस्करियत पसंद की शनाख्त साकिब शकील डार साकिन बटपोरा चेकी ब्रात सोपोर से की गई है, जो लश्कर से वाबस्ता बताया गया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में कश्मीर में बच्चों के खिलाफ होने वाले जराइम 39.4% रिकॉर्ड किए गए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जारी करदा रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2018 में
बच्चों के खिलाफ होने वाले जराइम में 473 मामलात दर्ज किए गए थे, जबकि 2019 में 470, 2020 में 606 और पिछले बरस साल 2021 में बच्चों के खिलाफ, पिछले बरस से मुराद 2021 में 2 बरस का खिलाफ होने वाले मुख्तलिफ जराइम 845 दर्ज किए गए। इन जराइम में बच्चों का अगवा, कत्ल, जिनसी ज़्यादतियाँ, शेरख्वार बच्चों का कत्ल और दीगर जराइम ये पिछले बरस यानी 2021 में ये जराइम ये रिकॉर्ड किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगवा के 1013 वाक़यात सामने आए हैं, दर्ज किए गए। इस तरह साल 2020 के मुकाबले में मामलात में 16% इजाफा हुआ है। इस तरह के 868 वाक़यात दर्ज किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में अगवा के वाक़यात में गुज़श्ता 3 सालों में कमी भी दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट के सरबराह रविंदर रैना ने गुपकार इत्तेहाद को तनकीद का निशाना बनाते हुए रिमार्क किया कि ये इत्तेहाद बहुत जल्द टूट जाएगा और जम्मू कश्मीर का आइंदा वजीर आला बीजेपी पार्टी का होगा। रविंदर रैना ने कहा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, जबकि जम्मू कश्मीर में तो इसका वजूद ही खत्म होकर रह गया है। रविंदर रैना ने दावा किया कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में मजबूत से मजबूत तर हो रही है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में बीजेपी सरकार बनाएगी, बल्कि जम्मू कश्मीर का आइंदा वजीर आला बीजेपी का होगा। वाज़ेह इम्कान है कि साल 2023 में जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात करवाए जाएंगे, जिसके लिए ऐसा मालूम हो रहा है कि बीजेपी समेत दीगर सभी सियासी पार्टियां जम्मू कश्मीर में काफी सरगर्म हो चुकी हैं। गुलाम नबी आज़ाद की जानिब से एक नई पार्टी के मुजवज़ा तश्कील दिए जाने से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर व रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मुतहर्रक और ख़दीम पार्टी है। इस पर किसी भी पार्टी के तश्कील पाने से कोई इस पर असरात नहीं हो सकते। ये पार्टी अवाम के सियासी उमंगों की तर्जुमानी करती है। किसी भी नई तब्दीली के नेशनल कॉन्फ्रेंस पर किसी भी तरह के असरात को हसनैन मसूदी ने खारिज कर दिया। हसनैन मसूदी ने फरसल, यारीपुरा और बहीबाग के दौरे के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि एनसी अवाम की मकबूलियत रखने वाली पार्टी है। हसनैन मसूदी ने आज फरसल, यारीपुरा और बहीबाग इलाकों का दौरा करते हुए यहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के बशमूल दीगर मुख्तलिफ इदाराजात का मुआयना किया। इस मौके पर एनसी लीडर व साबिक MLA अब्दुल मजीद लारमी के बशमूल दीगर लीडरान व कारकुनान भी इनके हमरा मौजूद थे। हर एक का ये हक है कि वो अपनी सियासी सिमत तय कर ले। आज़ाद साहब ने ये फैसला किया कि वो कांग्रेस से किनारे कशी करके एक नई पार्टी बने, तो उनका मामला है। तो इस बारे में तो कोई तबसरा नहीं, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही गुजारिश की कि हर एक अपनी अपनी दिशा लेता है, अपनी सिमत लेता है। जो तंजीम है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो मुश्किल तरीन हालात थे जब हमारे जो आला लीडर थे तो उनको नज़रबंद किया गया, और बाकी जो भी लीडर थे, ज़िला सतह तक जो लीडर थे उनको नज़रबंद किया, तब हमारी तंजीम इससे मुतासिर नहीं हुई। तो जाहिर सी बात है हमारी तंजीम के बारे में हमारी तंजीम एक शीशे पलाई हुई दीवार है, इकट्ठे हम मुत्हिद हैं, और ये तंजीम आवाम की सियासी उमंगों की तर्जुमानी करती आई है। तब इस तंजीम ने शुरू की है करनी जब दूर दूर तक इक़्तिदार का कोई निशान नहीं था। 1931 से बरसर पेकार है हुकूक के लिए आवाम के, तो हमें उससे हम मुतासिर नहीं हो सकते। कांग्रेस से मुस्तफ़ी होने वाले सीनियर लीडर GM सरवरी ने कहा है कि हज़ारों की तादाद में गुलाम नबी आज़ाद की तायीद की जा रही है। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद की तायीद व हिमायत का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ मकामात से लोग आकर इनसे जुड़ रहे हैं। बड़ी तादाद में सियासी लीडरान व कारकुनान मुख्तलिफ पार्टियों को छोड़कर गुलाम नबी आज़ाद से जुड़ रहे हैं। वाज़ेह हालिया दिनों गुलाम नबी आज़ाद ने खुद को कांग्रेस से मुकम्मल तौर पर अलहदा कर लिया
اور انہوں نے قومی سطح کی ایک پارٹی کی تشکیل کا اعلان کیا ہے جس کا آغاز جموں کشمیر سے کیا جائے گا۔ پردیش کانگریس جموں کشمیر کے کئی ایک سینئر لیڈران نے پارٹی سے استعفیٰ دیتے ہوئے یعنی کانگریس سے استعفیٰ دیتے ہوئے غلام نبی آزاد کی تائید کا اعلان کیا ہے۔ ہزار لوگ جو ہیں انہوں نے ابھی تک جوائن کیا، سمرتھن آزاد صاحب کا کیا ہے، اور ابھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ ابھی بھی لوگ جگہ جگہ سے فون آ رہے ہیں، دوسری پارٹیوں کو چھوڑ کے غلام نبی آزاد صاحب کا دامن تھام رہے ہیں۔ دیکھیں، ہمارا مدعا ایک ہی ہے، جموں کشمیر جس دلدل میں پھنسی ہوئی اس کو اس سے نکالنا ہے، اور جموں کشمیر میں جس وقت نوجوان بے روزگار ہے، جموں کشمیر میں کوئی کام کاج نہیں ہے، جموں کشمیر میں مہنگائی اتنی زیادہ ہے جس کے لیے لوگ پریشان حال ہیں، اور اس کے لئے تعمیر و ترقی، کیونکہ جب غلام نبی آزاد صاحب 2005-08 میں یہاں پہ چیف منسٹر تھے، اس وقت انہوں نے فرسٹ شفٹ، سیکنڈ شفٹ، تھرڈ شفٹ 24 گھنٹے کا کام جو تھا غریب عوام مزدوروں کو دے دیا تھا۔ آج ایک شفٹ کا کام نہیں چل رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ٹولپ بنایا کشمیر میں، نیشنل مطلب آل انڈیا لیول اگر دیکھا جائے ایشیا کا سب سے بڑا ٹولپ جو ہے کشمیر میں انہوں نے بنایا۔ یہاں یاتری بن بنایا، وہاں حج ہاؤس بنایا، یہاں 1300 لگ بھگ کلومیٹر انہوں نے پی ایم جیسی روڈیں بنائی، 1300 کروڑ ان کو کمپنسیشن بھی دلایا گیا، آج ملتا نہیں۔ آج 800 کروڑ کمپنسیشن جموں کشمیر کا پی ایم جی ایس وائی CRF روڈوں کا بقایا ہے، نبار کی روڈوں کا بقایا ہے۔ گورنمنٹ نے کہا ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں، اونر لیڈ کا جو پیسہ کمپنسیشن کا نہیں دے رہے ہیں وہ باقی کہ آج نریگا کا پیسہ لوگوں کا بقایا ہے۔ آج منریگا کے علاوہ یہاں سڑکوں پہ سینکڑوں کے حساب سے آج دیکھیں وہ سپورٹنگ سٹاف جو ہے منریگا کا وہ دھرنا دیے ہوئے ہیں، NHM کے ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف بڑا دھرنا دے رہے ہیں۔ آج آشا ورکر ہیں، آنگن واڑی ورکر ہیں، NYC کے ورکر ہیں، آج سپورٹس کے ورکر ہیں۔ آج وہ سارے در بدر پریشان ہیں، دھرنے پہ دھرنے۔ آج 6 مہینے JKPC کے بچوں کو جو کام کر رہے ہیں سائڈوں پہ ان کو تنخواہ نہیں ہے۔ آج 8-8 مہینے کی تنخواہ یہ جو کام کر رہے ہیں ورکر ان کو سیلری نہیں مل رہی ہے۔ پھر بتائیے یہ ریاست چلے گی؟ اسی چیزوں کو دیکھتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی شخصیت متبادل ہے، وہ ہے غلام نبی آزاد۔ اگر وہ آتے ہیں ہم پورا سمرتھن بغیر مذہب و ملت، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب دے کے، تاکہ غلام نبی آزاد صاحب کو ایک بار چیف منسٹر بنا کے رکھیں۔ PDP سے وابستہ گجر لیڈر چودھری گلزار احمد کھٹانہ نے بھی پارٹی سے خود کو علیحدہ کرنے اور غلام نبی آزاد کی تائید کا اعلان کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جنوب کشمیر کے با اثر لیڈر سمجھے جانے والے چودھری گلزار احمد نے سابق وزیر پیرزادہ محمد سعید کی موجودگی میں غلام نبی آزاد کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ گلزار احمد سابق MLC نظام الدین کھٹانہ کے فرزند ہیں اور وہ خود PDP BJP مخلوط حکومت کے دوران گجر بکروال ایڈوائزری بورڈ کے وائس چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ سیاسی مبصرین کے مطابق چودھری گلزار کی کنارہ کشی اختیار کرنا PDP کے لیے ایک بڑا دھچکا اور نقصان ہے۔ انہوں نے کہا، بتایا جا رہا ہے کہ گلزار کھٹانہ کو کوکرناگ اسمبلی نشست جس کو اب شیڈیول ٹرائب کے لیے مخصوص رکھا گیا ہے، وہ اس نشست کے ایک مضبوط دعوے دار بھی سمجھے جاتے ہیں۔ جموں میں غلام نبی آزاد کی آمد سے قبل سڑکوں پر آویزاں بینرز کو مقامی بلدیہ کی جانب سے نکال دیا گیا ہے۔ غلام نبی آزاد اتوار کے روز جموں کا دورہ کرتے ہوئے یہاں ایک عوامی ریلی سے خطاب کریں گے، تاہم ان کی آمد اور ریلی میں شرکت سے قبل جموں میں بڑے پیمانے پر ان کے حامیوں کی جانب سے تیاریاں کی گئی۔ اسی دوران مختلف عوامی مقامات پر غلام نبی آزاد کی تصاویر کے بینرز آویزاں کیے گئے تھے، لیکن مقامی میونسپل کارپوریشن نے کارروائی کرتے ہوئے ان تصاویر اور بینرز کو ہٹا دیا۔ وزیر حالیہ دنوں غلام نبی آزاد نے خود کو کانگریس پارٹی سے علیحدہ کرتے ہوئے تمام عہدوں کے بشمول بنیادی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیا، جبکہ جموں کشمیر میں کانگریس پارٹی لیڈر GM سروری سمیت دیگر لیڈران اور پارٹی کارکنان کی بڑی تعداد نے بھی پارٹی سے وہ مستعفی ہوتے ہوئے انہوں نے غلام نبی آزاد کی تائید کا اعلان کیا ہے۔ PDP کے معاون ترجمان راؤف بٹ نے آج ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو لیڈران جموں کشمیر کی اراضی اور ملازمتوں کے تحفظات سے متعلق مختلف دعوے کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس کی وضاحت پیش کریں۔ راؤف بٹ نے کہا کہ کیا اس ضمن میں
वज़ीर आज़म या फिर LG की जानिब से कोई अहकामात जारी किए गए हैं या तयख़ुन दिया गया है। उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ किए जाने वाले दावों को झूठ और धोखे से ताबीर किया। वाज़ेह है, गुज़िश्ता रोज़ अपनी पार्टी सरबराह अल्ताफ़ बुखारी ने अपने एक बयान में कहा था कि 3 अहम हमारे मुतालबात में इनकी पार्टी ने मुलाजिमतों के तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ अपने मुतालबे को मनवाया और इसमें पेशरफ्त हुई। पहला इशू ये है कि यहाँ बहुत सारे लीडर साहिबान इस चीज़ का दावा करते हैं कि हमने जॉब सिक्योर की, हमारे यहाँ के जो नौकरीज हैं उनको सिक्योर किया है दिल्ली से, और हमने जॉब को यहाँ जॉब के साथ साथ हमने यहाँ लैंड को सिक्योर किया है। लैंड यहाँ कोई बाहर का खरीद नहीं सकता है। हमारा ये मानना है कि इसकी वजाहत होनी चाहिए कि अगर वाकई ऐसा हुआ है तो ये तो एक खुशाइन कदम है। तो क्या इस पार्लियामेंट ने या अपर हाउस या लोअर हाउस में कोई बिल पास हुई है इस पे? क्या ये प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऑर्डर किया है या यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस से कोई ऑर्डर हुआ है? तो ये लोगों के सामने आना चाहिए। ये लोगों को झूठ बोलना, लोगों को जो है मिसलीड करना, कुछ लीडर साहिबान की मजबूरियां हो सकती है, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ जो है जम्मू कश्मीर के लोग। मेरा ये मानना है कि ये लोगों के साथ नाइंसाफी है, ज्यादती है। हमने हाल ही में देखा, पार्लियामेंट में भी इस पे बात हुई थी। यहाँ बहुत सारे लोगों ने जो है लैंड जो है परचेज किया है, और उसके साथ साथ जब हम जॉब्स की बात करते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में बाहर से लोग आए जिन्होंने यहाँ ज्वाइन किया, जिनको यहाँ जॉब मिला। मैं ये समझता हूँ कि अगर लोग इस चीज़ का दावा करते हैं कि हम सच की सियासत करते हैं, सच की सियासत करते हैं, तो ये तो सारा कुछ झूठ पे मबनी है। क्या ऐसा कहीं हुआ है कि जो हमारे आंखों से जो है ओझल हुआ है कोई चीज़, तो अगर उनके व्हाट्सएप पे कोई ऑर्डर ऐसा है वो पब्लिक करे, वो लोगों के सामने रखे। लोगों को मिसलीड करना, लोगों को झूठ बोलना, मैं ये समझता हूँ कि लोगों के साथ नाइंसाफी। और जब आपकी शिनाख्त पे मसला हो, जब आपके वजूद का मसला हो, जब आपके बच्चों के मुस्तकबिल का मसला हो, तो उस टाइम जो है झूठ की सियासत करना, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को जो है आप बेल आउट करते हैं। जब भी कोई शाही फरमान आता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद कोई ना कोई जो है आप उन लोगों को बेल आउट करते हैं जो खुद अपने आप को बेल आउट नहीं कर पाते हैं। उसके साथ साथ हम जब इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, 25 लाख जो है नॉन लोकल वोटर्स उसकी बात करते हैं, उस भी जो है लोगों को ये कहना कि हमें एश्योरेंस मिली है। हमने तो देखा है माजी में भी दिल्ली से कितनी एश्योरेंस मिली। यहाँ तो गवर्नर साहब भी लोगों को कहते थे कि कुछ नहीं होना है 5 अगस्त को, फिर क्या हुआ वो तो सबके सामने है। हमारी पॉलिसी जो है गांव उस चीज पे है कि यहाँ पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है ये कैसे दूर हो जाए, यहाँ एक पॉलिटिकल जो मसला है उस पे पेशरफ्त कैसे हो, ये जो स्पेशल स्टेटस है इसे रेस्टोर किया कैसे जाए। तो इसमें कोई लोग आए कोई लोग जाए, हम ये समझते हैं PDP एक लोगों की जमात है, ये एक तहरीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह व रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर सूरा में वाक़ शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट पहुंचकर मुमताज़ आलिम दीन व सियासी समाजी जहदकार मौलाना मोहम्मद अब्बास अंसारी की अयादत की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मौलाना मोहम्मद अब्बास अंसारी से मुलाकात करते हुए इनकी जल्द सेहत याबी के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने डॉक्टर से बात करते हुए मौलाना को फराहम किए जाने वाले इलाज व मुआलजे की तफसीलात भी मालूम की। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने दीगर मरीजों की भी अयादत की। वाज़ेह मौलाना मोहम्मद अब्बास अंसारी पिछले चंद दिनों से अलील हैं और वो सूरा में वाक़ शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट में ज़ेरे इलाज हैं। अपनी पार्टी सरबराह अल्ताफ बुखारी ने भी आज श्रीनगर सूरा में वाक़ शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट पहुंचकर मुमताज़ आलिम दीन व सियासी समाजी जहदकार मौलाना मोहम्मद अब्बास अंसारी की अयादत की। अल्ताफ बुखारी ने मौलाना मोहम्मद अब्बास अंसारी से मुलाकात करते हुए इनकी जल्द सेहत याबी के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जानिब से मुसलसल मुख्तलिफ पेश रफ्तें सामने आ रही हैं। ज़ियारतगाहों पर अतियात की वसूली के मामले के बाद अब वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर की सरबराह ने कहा है कि वक्फ के तहत जायदादों के किराएदारों के किराएनामे से मुताल्लिक़ तजदीद की जाएगी। वक्फ बोर्ड सरबराह दरख्शां इंदराबी ने कहा कि वक्फ बोर्ड के तहत मिल्कियतों के किराएदार दुकानदारों से मुआहदात की तजदीद की जा रही है और दुकानदारों की बड़ी तादाद वक्फ बोर्ड के दफ्तर से रुजू हो रहे हैं। ईदगाह के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मस्जिद सिर्फ नमाज के लिए है, क्या मस्जिद में दीगर सरगर्मियां मुमकिन हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां इंदराबी ने कहा कि लोगों को दिए गए कर्ज जात के बारे में अब तक कोई रिकॉर्ड यानी दस्तयाब नहीं हुआ, इस मुतालिक भी जायजा लिया जा रहा है। श्रीनगर में वाक़ सेंच्योर होटल में अपनी खिदमात से बर्खास्त किए जाने वाले साबिक़ मुलाजमीन की जानिब से श्रीनगर में एहतजाज बदस्तूर जारी है। श्रीनगर के प्रेस इनक्लेव में आज एक मरतबा फिर सेंच्योर होटल में खिदमात से फारिग कर दिए गए मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए हुकूमत से मांग की कि इन्हें खिदमात पर बहाल किया जाए। इनका कहना है कि वो 1983 से होटल में खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इस होटल को जैसे ही हुकूमत ने अपने तहत लिया, हमें 14 जून को एक मकतूब मिला जिसके तहत मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद को खिदमात से बर्खास्त कर दिया गया। मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत इनके साथ इंसाफ करे और इन्हें खिदमात पर बहाल करे। सेंटूर होटल को वापस करो, वापस करो, वापस करो। सेंटूर होटल को वापस करो, वापस करो, वापस करो। देखिए, पिछले 3 महीनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे साथ अभी तक इंसाफ नहीं हुआ, जबकि आपको पता होगा जब 15 जून को इविक्शन हुई थी हमारे साथ वादा भी किया गया था, भाई साहब आप हमारे पास आए, 5 की टीम बनाए और आपका जो मुतालबा होगा हम जरूर पूरा करेंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमने हर एक दरवाज़ा खटखटाया, हम हर एक जगह पे पहुंचे कि लेकिन अभी तक हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। क्या मैं कहता हूं कि यही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है? क्या यही डेमोक्रेसी है? आप 160 एम्प्लॉयज को बीच रास्ता आपने लाके खड़ा कर दिया। आप लोगों ने हमें मजबूर किया कि हम रोड्स पे आए। आप लोगों ने जब भी इविक्शन की कि आप लोगों को ये जरा भर भी ख्याल नहीं आया कि 160 एम्प्लॉयज है, ये लोग कहाँ जाएंगे, इनकी फैमिलीज है, इनके बच्चे हैं, ये लोग सफर करेंगे। मैं कहता हूं कि देखिए साहब, हमें अपने रोजगार से वास्ता है, हम और कुछ नहीं चाहते हैं। ये जस्टिफाइड काज है, ये स्टेट गवर्नमेंट को भी पता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता है। ये प्रॉफिट मेकिंग यूनिट था, महाना हम कमाते थे 2 करोड़ रुपए, जैसे शौकत साहब ने बताया। बिजली फीस हम भरते थे 20 लाख रुपए पर मंथ, जीएसटी भरते थे 18 लाख रुपए पर मंथ। मैं कहता हूं कि क्या हमारी गलती यह है कि हम अपना रोजगार खुद कमाते, हम अपनी सैलरी जो है खुद डिसबर्स कर रहे थे। हमने कोर्ट ऑर्डर भी लाया, हमें जुडिशरी से पूरा यकीन है, हमें जुडिशरी पे हमारे साथ पूरा इंसाफ होगा। क्या ये नाजायज डिमांड है कि हम चाहते हैं कि काम करें? क्या ये नाजायज डिमांड में हम चाहते हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटी ना करें? हमारी डिमांड यही है, देरीना डिमांड हमारी यही है। हम गवर्नर साहब से बार बार यही रिक्वेस्ट करते आए हैं कि मेहरबानी करके जो आपने टीम बनाई थी उसका जायजा लें। अगर इलीगल इविक्शन ये नहीं है तो 160 एम्प्लॉइज क्यों रोड्स पे है? हमारी डिमांड यही है, हमारी रिक्वेस्ट यही है, हैंडफुल रिक्वेस्ट गवर्नर साहब से, वो आगे आए और 160 फैमिलीज को बचाए। मेयर श्रीनगर जुनैद अजीम मट्टू ने आज नौशेरा और इससे मुल्हका इलाकों का दौरा करते हुए यहां जारी सिविल तामीरी कामों का मुआयना किया। जुनैद मट्टू ने ज़ियारतगाह ख्वाजा हबीबुल्लाह नौशरी रहमतुल्लाह अलैह पहुंचकर यहां मुख्तलिफ अवामी वफूद से भी मुलाकात की। उन्होंने हज़रत अकून मुल्ला महदी कुबरावी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारतगाह पहुंचकर यहां भी मुख्तलिफ उमूर का मुआयना किया। अवाम से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल से आगाही हासिल की और इन्हें हल करने से मुताल्लिक़ तयक़ुन भी दिया।
साथ लाइक पेश कुपवाड़ा के जचलदारा राजवाड़ इलाके का एक ट्रक ड्राइवर यकम और 2 सितंबर की दरमियानी शब यूपी के फेरोजपुरा इलाके में सड़क हादसे में जाँ बाख हो गया। तफसीलात के मुताबिक ट्रक ड्राइवर की शनाख्त नसीर अहमद पीर से की गई है। खबर मिलते ही इनके आबाई इलाके में एक गम की लहर दौड़ गई। श्रीनगर के राजबाग इलाके में हफ्ते को एक ज़ेरे तामीर होटल में तामीरी सामान उतारने के दौरान पेश आए हादसे में एक गैर रियासती मजदूर की मौत वाक़ हो गई, जबकि दूसरा ज़ख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक मजदूरों की शनाख्त 21 साला रोहित यादव और 19 साला लड्डू कुमार से की गई है। ज़ख्मी मजदूर को इलाज के लिए SMH अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम रोहित ज़ख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। तफसीलात के मुताबिक लड्डू कुमार का इलाज किया जा रहा है, जिसकी हालत अब मुस्तहकम बताई गई है। उधर जनूबी कश्मीर के पुलवामा में हफ्ते की सुबह बिहार से ताल्लुक़ रखने वाला एक मजदूर दरियाए जहलम से रेत निकालने के दौरान गरकाब हो गया। तफसीलात के मुताबिक पुलवामा के बदरीपुरा काउनी देहात में हफ्ते ही की सुबह मजदूरों का एक ग्रुप दरियाए जहलम से रेत निकाल रहा था कि इस दौरान एक गैर रियासती मजदूर फिसल कर दरिया में डूब गया, और जिसकी शनाख्त 19 साला मोहम्मद आदिल साकिन बिहार से की गई है। और नाज़रीन 4TV कश्मीर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कुछ तो करिए, या नहीं तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए बना दीजिए सर। L&T company fellows, I will request Mr. Akbaruddin Owaisi and also the Hyderabad MP, Mr. Asaduddin Owaisi. They will stand with you. जम्मू कश्मीर में अन्य रीजनल लैंग्वेजेस भी है। There is no system in the country now that if I want to go and test myself somewhere, there is no system, there is no procedure. ब्रेक के बाद 4TV कश्मीर में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। पूंछ में सरहद के करीब वाक़े पंचायत सरल के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में एक जानिब जहां बच्चों को बेहतर तालीम फराहम की जा रही है, ताहम यहां बच्चों को पीने के पानी की किल्लत और खेल के लिए मैदान न होने की वजह से इन बच्चों को सामना है। बच्चों को पीने के पानी के लिए बताया गया है कि 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जो किसी खतरे से और यानी इंतहाई मुश्किल मामले से कम नहीं है। यहाँ ज़ेरे तालीम तलबा
انہیں تعلیم حاصل کروانے والے اساتذہ ضلع ترقیات کمشنر اندرجیت سے انہوں نے مداخلت اور اس حوالے سے توجہ ان کی کروائی ہے اور اپیل کی ہے کہ پینے کے پانی کا انتظام کیا جائے اور دیگر جو مشکلات کا بچوں کو سامنا ہے اس سے نجات دلائی جائے۔ کلومیٹر دور چل کے جانا پڑتا ہے، ہمیں ٹیچر اجازت نہیں دیتے، ٹیچر بولتے ہیں آپ گر جائیں گے، ایک ہے تو اور گراؤنڈ ہے جو گراؤنڈ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، گراؤنڈ یہاں پہ پانی کی بہت کمی ہے اور ہم کو 1.5 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے، اس لیے استاد ہمیں اجازت نہیں دیتے، کچھ بچوں کو گر کر چوٹ لگی ہے، یہاں پہ ہم نے کھیلنے کے لیے گراؤنڈ بھی نہیں ہے۔ میں میڈل اسکول میں کوکو، میرا نام ہے شائن کوثر۔ ہمیں پانی کی بہت دقت ہے، 200 کلومیٹر دور چل کے آتی ہوں، بچوں کو بھی پریشانی ہے، ہمیں بھی پریشانی ہے۔ ہمیں یہ امید ہے کہ ہماری جو کلاسیں ہیں، ہماری جو پڑھائی ہے، ایجوکیشن جو ہماری ہے، کسی اکیڈمی سے ہماری ایجوکیشن جو یہ کم نہیں ہے، ان کو بہت بڑی پریشانی بھی دقتیں بھی آ رہی ہیں۔ ایک دقت سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کو پانی کی بہت بڑی پریشانی ہے یہ ہمارے ہاں، کیونکہ پانی ہائی بہت دور ہے۔ شروع میں گورنمنٹ نے پائپیں وغیرہ لگائی تھی محکمے نے، تو وہ پائپیں جو ہیں ڈیمیج ہو گئی ہیں، اس پر طرف کو دھیان نہیں دیتا ہے، تو وہ محلے شلے والے جو ہیں تو وہ پائپوں کو توڑ دیتے ہیں۔ ہمارے پاس تو اتنا مسئلہ ہے نہیں کہ ہم وہاں جائیں تو اس کو جوڑیں، دوبارہ ایسا کریں۔ ہم یہ ڈی سی صاحب سے اور متعلقہ محکمے سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے گراؤنڈ کی اور پانی کی پریشانی جو دور کی جائے۔ اگر ہم بات کریں جہاں سرکاری اسکولوں میں اساتذہ لگاتار طلبہ اور طالبات کو بہتر تعلیم حاصل کروانے کے لیے پوری محنت کر رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ محکمہ تعلیم کی جانب سے جو بنائی گئی عمارتیں ہیں ان کی خستہ حالی کی وجہ سے نہ ہی طلبہ طالبات بلکہ یہاں ان کو تعلیم حاصل کرانے والے جو اساتذہ ہیں انہیں بھی کافی دقت اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج ہم نے گورنمنٹ مڈل اسکول سرل کا خصوصی دورہ کر یہاں کا جائزہ لیا اور خاص کر کے یہاں پہ زیر تعلیم بچوں سے بات کی۔ ایک جانب جہاں انہیں بہتر تعلیم حاصل کروانے کے لیے انہوں نے یہاں کے اساتذہ کی ستائش کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی، لیکن ساتھ ہی یہاں پہ بچوں کو سب سے بڑی جو پیش آنے والی پانی کی پریشانی ہے اس کو لے کر اور خاص کر کے بچوں کو یہاں پہ کھیل کود کے لیے جو میدان نہ ہونے کی وجہ سے جو پریشانیاں آ رہی ہے اس کو لے کر بچوں نے ایک یہاں کی ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ان بچوں کی جو یہ سہولیات ہیں ان کا فقدان جلد سے جلد پورا کیا جائے۔ ضلع پونچھ کے دور دراز سرحدی گاؤں سرل پنچایت سے محمد امین، 4 ٹی وی نیوز۔ اونتی پورہ پولیس کی جانب سے گورنمنٹ ہائی اسکول ڈوگری پورہ میں منشیات مخالف بیداری پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جس میں طلباء کے علاوہ مختلف سرکاری محکمہ جات کے ملازمین اور مقامی لوگوں نے حصہ لیا۔ تقریب کے دوران لوگوں کو منشیات اور نشے سے دور رہنے کی تلقین کی گئی اور اس لت سے کے خاتمے کے لیے سبھی کے تعاون کا مطالبہ کیا گیا۔ جموں کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم بنیادی طور پر خشک رہا، وہیں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی موسم خشک رہنے کے ساتھ ساتھ مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے ساتھ ساتھ موسم خشک رہے گا۔ اسی دوران سری نگر میں آج کم سے کم درجہ حرارت 18.2، پہلگام میں 12 اور گلمرگ میں 10 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ لداخ کے علاقے دراز میں کم سے کم درجہ حرارت 7.3، لیہ میں 10.9 اور کارگل میں 15.3 درج کیا گیا۔ وہیں جموں میں 23.5، کٹرا میں 22.4، بٹوٹ میں 17، بانیہال میں 15.8 اور بھدرواہ میں 17.8 درجہ حرارت درج کیا گیا۔ پونچھ میں ایکسرسائز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے منشیات کو ختم کرنے کی غرض سے خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے۔ قاضی موڑا وارڈ نمبر 1 کے مقام سے غیر معیاری بھنگ کی کھیتی کو ضائع کر دیا گیا اور آگ لگا کر اس کو ضائع کیا گیا تاکہ اس لت سے سبھی کو محفوظ رکھا جا سکے۔
اس موقع پر ایکسائز انسپیکٹر محمد عارف چودھری نے عوام سے اس طرح کی جہاں پر بھی سرگرمیاں پائی جائیں پولیس کو اطلاع کرنے کی اس حوالے سے درخواست کی گئی ہے. دوسری جانب پامپور میں بھی ایسی ہی کارروائی انجام دی گئی. اس وقت سارے دیش میں نشہ مکت بھارت جو ابھیان چل رہا ہے اس کے تحت جو غیر قانونی طور پر جو نشے ہیں جیسے یہ چرس افہیم گانجا وغیرہ تو ان کے خلاف ہم نے مہم کرتے ہوئے ہمارے ایکسائز کمشنر جناب پنکج شرما صاحب اور ڈپٹی ایکسائز کمشنر محترمہ کسم شرما میڈم کی ہدایات پہ ہم نے پہلے بھی بانگ جو ہے یہ غیر قانونی طور پر جو یہ اگائی جاتی ہے اس کے خلاف ہم نے بنپت وغیرہ ایریا میں صاف صفائی اس کو جڑ سے مٹایا تھا. یہاں پہ بھی اب آج ہم قاضی موڑا میں اس کو جو غیر قانونی بانگ ہے جہاں پہ شکایات موصول ہوتی تھی ہمیں سوسائٹی سے کہ یہاں پہ نوجوان جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں اور نکالتے بھی ہیں تو اس کو ہم ختم کر رہے ہیں تاکہ سوسائٹی سے اس کو نشہ جو ہے غیر قانونی نشہ ہے اس کو جڑ سے ختم کیا جا سکے. یہ ڈسٹرکٹ ایکسائز کی ایک بہت ہی اچھی ایکٹیویٹی ہے اور بہت ہی اچھا کام ہے جس میں یہ بانگ کو جو ہے ڈسٹرائے کیا جاتا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے جہاں پہ بھی ہم بھی چائلڈ لائن جاتی ہے تو وہاں پہ ہم منشیات کے اوپر جو ہے اویئرنیس دیتے ہیں کہ یہ جو بانگ ہے جس کو ہم چرس کہتے ہیں یہ کتنی ہارمفل ہوتی ہے صحت کے لیے اور بچوں کو اس سے بچنا چاہیے. اور سوسائٹی کے لیے بھی ایک پیغام ہے جو ریسپانسبل سٹیزن ہے اگر ان کے ارد گرد کہیں پہ بھی ان کو یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے تو ایز سوشل والنٹری وہ اپنا پارٹ پلے کرے اور اس کو ڈسٹرائے کرے تاکہ ہم نوجوانوں کو اس سے بچا سکے اور اپنے ماحول کو اپنی سوسائٹی کو صاف رکھ سکے. اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر. گپکار اتحاد ٹوٹ جائے گا، کانگریس ڈوبتا جہاز. رویندر رائنا کے ریمارکس، کہا آئندہ وزیر اعلیٰ جموں کشمیر بی جے پی سے. کسی پارٹی کے بننے سے نیشنل کانفرنس پر اثر نہیں ہوگا، حسنین مسعودی کا دعویٰ. فرسل، یاری پورہ اور بہی باغ کا این سی لیڈر نے کیا دورہ. بڑی تعداد میں غلام نبی آزاد سے سیاسی لیڈران و کارکنان جڑ رہے ہیں. جی ایم سروری کا بیان، پی ڈی پی بھی پارٹی سے مستعفی، آزاد کی تائید کا کیا اعلان. الطاف بخاری پر رؤوف بٹ نے کیا بے واسطہ تنقید، ملازموں کے تحفظات کے بیان پر طلب کی وضاحت. مولانا عباس انصاری اسپتال میں ہے زیر علاج. ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور الطاف بخاری نے اسپتال پہنچ کر کی ان کی عیادت. اوقافی جائیدادوں کے کرایہ ناموں کی ہوگی تجدید. وقف بورڈ جموں کشمیر کی سربراہ کا بیان، کہا بڑی تعداد میں دکاندار وقف بورڈ کے دفتر سے ہو رہے ہیں رجوع. برخاست کیے گئے ملازمین کا آج احتجاج بدستور ہے جاری. سری نگر میں دیا گیا مطالبہ. کشمیر میں علیحدہ 2 حادثات، 2 غیر ریاستی مزدور ہوئے ہلاک.